محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد خام داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. أحلى الورى منطقا وأصداق. اللهم صل عليه تهكم. اللهم صل عليه والوفاء تخلى. شملي ما تفرق. اللهم صل عليه وسهل ما قد تعود. اللهم صل عليه كل مقلق. صل عليه بالنبي تعالى. محمد والآله ومن للحبيب يعشق. اللهم صل عليه بحبل النبي ذواتا. اللهم صل عليه صل عليه وسلم. وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الوده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه الله عليه وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضع عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي ورد من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم وصرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليت القنا بانتشار فضله في قريب وساسي. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراره بتداد ولا يمد تكراره بكثرة تردد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. يتشرف بوجود سكلا وتنتشر عسره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب صار قد توالى بحبيب أما الألم ونوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا. كنت ترك في حسن عالم قومي وتنهى في مجده وتعالى لا منزده يعيون في مجتلته بشرا كاملا يذيب الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شعونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجز عنه بسلسان ويعان في تعالق معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما وجود خلق النور فتبارك الله من إله كريم. بشرت آية في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجته هذه البشارة وتلقح بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت في هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويوصي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا السراج والغيرة مشوفة إلى بروزه تشوقة انتقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكرش نطق بفاصل عبارة مولدة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في همها بالغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تدرك السماوات متضمحة بالفرح بملائكة أشرف البريات وبروده من ألم الوفاء إلى ألم الظهور بعد التنقل في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بعد التكريم وبث في عام الكبير ما تتشفي والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كرب عن وضع هذا الحبيب علت السماوات والأرضون وانفحنا بالترحيب وامطر جبريل عن الوجود تهدد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكل تكشفت قيل عن هذا المستور ليبرز نور كامل في عالم الظهور ظهورا فاقام كل النور وأنفذ حق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند ودعه الأمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها هذا بالسمات الممدود قدرة بالتوكل سيدة المريم وسيدة العاسية وما هو من حور من أصل له من بشر الاسمة الوافية فالوقت الذي رضى الله على وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن الموت وبرز الحميد المحمود بين لله بالتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام
وبارك عليه صلوا على محمد Ahlan wa sahlan kepada guru kami ada ilallah mukarram al-ustaz Ali Haidar Ali hadir mata Allah bituli hayati. Semoga Allah senantiasa sehatkan badan beliau, Allah berkahkan usia beliau, Allah berkahkan ilmu-ilmu beliau, Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat dan niat-niat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa untuk menambah istiqomah kita, marilah kita baca akhirat al-awam. Semoga itu semua berkeberkahan dari akhirat al-awam. Abadau bismillahirrahmanirrahim
mukarram salih ini kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita, menganugerahkan kita nikmat iman wal Islam, nikmat taufik wal hidayah, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur yang sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah taala masih izinkan kita untuk duduk hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, langkah kaki kita, niat saleh kita dicatat amal baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Fakir hormati segenap tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Ustaz Cecep Arifin, Bapak Ali, Bang Nana, Bang Maman, Bang Adul, Bang Aziz, Bang Adnan dan seluruhnya keluarga besar almarhum Haji Nasri bin Kumin. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dan maghfirahnya di alam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, sebagaimana seperti biasanya kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita niatkan dan kita hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat-kerabat kita, dan orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita seluruhnya, sahabat-sahabat kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah la hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى روح سيدنا محمد أحمد بن عيسى وسيدنا صعود الرفيق القدم محمد بن علي بعلبي وجميع سادتنا علي أبي آدم من مشارق الأرض إلى مغربها سمار شيخ مرب روحي الحبيب عبد الله بن عمر شادي الحسن المحدي سالم عبد الله بن مشهد الوالد عبد الرحمن بن محمد سجار وشيخ جدي الهيب علي بن أحمد بن محمد رجاء وسما صاحب المصنف علي محمد بن زين الحبسي ومن أرواح خصوصا هجي نسله بن كومين أبو مرياني بن مرنعون والد المحبوب الساد هجي هيدر بن عجي علوي وأصولهم وفلوهم ثم الأرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا ومن له الحج علينا أن الله تعالى يتغشاهم من رحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan kita kepada bulan daripada bulan Muharram, yaitu bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bulan Syahrullah wa Syahrul Istighfar, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab dinisbatkan bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan istighfar, bulan momentum yang pas, yang sangat dibukanya pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan istighfar, bulan kita kembali kepada Allah,
Bulan kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak daya dan upaya kecuali hanya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada taufik wal hidayah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di tempat yang mulia ini bukan kehendak kita, tapi Allah yang berkehendak untuk menginginkan kebaikan ada pada diri kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah Ta'ala hendaki kebaikan ada pada dirinya, Allah Ta'ala akan berikan dia dalam pemahaman agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat besar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisan wa fihi dzikru hadithi min ahadithi faka'annama hajja mi'ata hajja mutakabbala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang hadir di satu majlis ilmu, disebutkan dalam majlis ilmu itu satu saja hadisku daripada beberapa hadisku, faka'annama hajja mi'ata hajjah, maka seakan-akan mereka itu pergi haji 100 kali pergi haji, hajjah mutakabbalah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh besar dan nikmatnya kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu pahala dan besarnya, suatu saat pasti kita sangat berebutan, berbondong-bondong untuk hadir di tempat majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat pahala 100 kali pergi haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 kali saja orang pergi haji dan hajinya mabrurah, la yajazahu la yajza jazahu illa al-jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Lalu bagaimana dengan 100 kali orang pergi haji, hajinya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat diri kita lihat kemampuan kita lihat ekonomi kita. Kalau kita ukur-ukur kayaknya susah kita pergi haji. Punya duit pun nunggu bertahun-tahun. Apalagi yang sudah tua nunggu 20 tahun kalau sampai umur. Marilah kita gunakan kesempatan yang masih ada, waktu yang masih tersisa. Belum tentu tahun yang akan datang kita bertemu lagi dengan bulan Rajab. Belum tentu, siapa yang menjamin? Nggak muda, nggak tua, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tahun besok kita ketemu lagi di bulan Rajab. Jadi momentumnya sekarang bulan Rajab, bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun, nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, akui kesalahan kita, dosa-dosa kita, kehilafan kita, kedurhakaan kita kepada kedua orang tua, tetangga, guru, sahabat dan lain-lainnya. Kita akuin kelemahan kita, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tangisan ini sangat bermanfaat ketika kita hidup. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Tangisan yang seorang hamba takut kepada Allah, dia bisa menjaga tangisannya daripada api neraka. Gunakanlah tangisan tersebut sebelum tangisan nanti tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di alam kubur kita menangis, tidak lagi tangisan itu berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikembalikan untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa lagi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tidak ada jalan lain kecuali kita bertaubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita pasti punya salah. Sehebat apapun kita, sealim apapun kita, pasti punya salah. Pernah membicarakan orang lain, pernah durhaka, pernah ngambil hak orang lain, pernah salah bicara. Siapapun kita, momentum sekarang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Rajab, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menganjurkan kita membaca istighfar yang banyak. Wabil khusus sayyidul istighfar. Tahu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa orang yang baca itu di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, kalau dia baca di pagi hari 3 kali, umurnya nggak sampai hari sore, nggak sampai maghrib, siang meninggal. Dia baca subuh, siang meninggal. Dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Dimasukkan ke dalam surga.
Dan siapa orang yang baca di sore hari, umurnya gak sampai pada pagi hari, dakhalal jannah, dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dianjurkan juga di bulan Rajab berpuasa. Rasulullah diriwayatkan paling banyak berpuasa setelah bulan Ramadan, bulan Rajab. Paling pertama bulan Ramadan Rasulullah berpuasa karena wajib. Dan yang kedua, yang Rasulullah paling banyak berpuasa pada satu bulan kecuali bulan Rajab, kecuali bulan Ramadan adalah bulan Rajab. Jadi nomor kedua tuh bulan Rajab, Rasulullah SAW sering berpuasa. Dan hadis Nabi SAW bersabda, siapa orang yang berpuasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut pada bulan Muharram, bulan Rajab termasuk bulan Muharram, dijauhkan dia dari api neraka. Dan di riwayat lain dia mendapatkan ibadah, pahala ibadah seperti selama 900 tahun dia beribadah. Masya Allah. Ada umur kita 900 tahun. Wah, 80 tahun, 60 tahun nih ngelonjor kanan, ngelonjor kiri, lama banget Ustaz nih, gue udah enak, ya kan? Pantat panas itu deh. Jangankan yang 60, kita ini yang baru punya anak 1 mungkin pegel banget. Masya Allah Ustaz, ngomong gak tahu diri, udah mau lihat mereka, doa lama banget, ngomong. Itulah gitu. Kalau duduk di majelis taklim panas bawah, tapi kita coba main handphone, ngerumpi, Masya Allah, nikmat banget ngomongin orang. Apalagi yang kita ngomongin, yang kita gedegin. Kalau kita ngarang kitab, jadi terus kitab. Bulan begini managibnya nih. Tukang utang nggak pernah bayar, minjemnya aja, ngerayu-ngerayunya gan bayar, ditagih galakan dia. Semuanya, bapaknya juga sama, modelnya begini, semua dikupas. Kalau maksiat emang begitu. Jannah itu surga tersebut, diliputi dengan sesuatu yang kita benci. Surga diliputi dengan hawa nafsu yang kita benci, yang kita gak demen. Tapi neraka diliputi dengan sesuatu yang kita senengin. Main perempuan, ya kan? Tuh, pacaran, seneng gak? Main handphone yang gak ada manfaat nih. Main handphone boleh, tapi yang gak ada manfaatnya, nonton film yang gak benar dan lain-lain, lihat aurat, itu dosa hukumnya. Makan makanan haram, sedap banget. Makanya korupsi habis makan sekali, makan lagi. Korupsinya cuma 10.000, sebulan dapat 7M. Berapa ya itu? Masya Allah. Belum ngaji nih udah, Masya Allah. Udah bulan Rajab aja fadilahnya, fadilahnya bulan Rajab. Jadi kita dianjurkan banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci segala kesuksesan istighfar dan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun, mau ngapain lagi, udah umur udah segini, banyak yang meninggal. Kita lihat tetangga sono sini sana, gak muda gak tua, banyak yang meninggal. Kalau kita gak persiapkan diri, mau kemana lagi? Kadang-kadang maut gak menunggu kita insaf, gak nunggu kita taubat. Dan yang kedua terakhir, kita berbakti, jangan lupa sama orang tua. Ingat jasa-jasanya, yang masih hidup orang tua hargai. Ntar kalau hilang bener-bener berasa. Bahkan sampai waktu orang tua Al-Fakir meninggal, ibaratnya hidup di dunia tuh udah gak enak. Bahasa kasar, sakit, perih dan pahitnya kehilangan kedua orang tua. Jadi kita hargain orang tua kita. Kalau masih hidup, doakan dia, karena jasanya itu gak terbalas sampai kapanpun. Sampai kapanpun jasanya gak terbalas begitu. Dia didik kita, diajarin kita, dia biayain kita, dia pesantrenin kita. Dengan kesederhanaan, duit yang pas-pasan dia belain. Semuanya untuk anaknya. Kalau kita sia-siain orang tua, rugi dunia akhirat. Pantas habis asyirku billah, kata Allah. Setelah dosa yang paling besar, setelah dosa kita syirikan Allah, adalah uququl lil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau sudah meninggal gak bisa balik lagi.
Nyesel kita nggak bisa maksimal dulu beribadah, berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi gunakan orang tua yang masih ada hargai, kasih yang dia mau, apapun itu kita kasih, walaupun duit kita habis buat orang tua. Dulu kita masih suka hitung-hitungan sama orang tua. Orang tua minta ini kita hitung-hitungan, takut rugi dan lain-lainnya, takut nggak cukup, habisin. Pas dia nggak ada, dunia nggak ada artinya. Kita rela kehabisan dunia, uang kita habis, semua harta kita habis, yang penting orang tua ada. Baru merasakan kenikmatan. Benar yang Al-Fakir pernah bilang, haqiqatun ni'mah la tash'uru illa ba'da faqdiha. Hakikat kenikmatan nggak bakal bisa kita merasakan kecuali dia udah nggak ada. Kita nikmat hidup, kita nggak bakal bisa merasakan hakikatnya setelah kita mati. Nikmat adanya orang tua nggak bakal kita berasa hakikatnya kecuali dia udah nggak ada. Setelah nggak ada baru kita berasa kenikmatannya. Menyesal gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anak-anak yang berbakti, yang tergolong berbakti kepada kedua orang tuanya, mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya redha, insyaallah dunia dan akhiratnya Allah Ta'ala mudahkan. Dikumpulkan kita bersama orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan di dunia di taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kumpulkan kita lagi bersama orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini aja yang Al-Fakir bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berdoa buat kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bukan rahmatullah, kita berdoa semoga Allah hapuskan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah menerima ijazah. Allahumma ghafir li